Daghan kaayong mga maayong pagtulunan nga gihisgutan karon sa atong pagbasa hangtod gyud sa atong ebanghelyo. Nya mukuha lang ko usa ka topic nga murag related ani nila. Og kini mao ang know yourself. Kinahanglan makailata sa atong kaugalingon. Kay matod pa ni Kristo, basig buta unya ka, basig buta unya ka, nya muagak ka sa laing buta, asa mo padong? Kanal. Basin unya og tinun-an pa ka, pero nagpaalig-alig kag tudlo, awa gyud mo'y makatunan. Ano? Basin unya og dautan ng imong kasing-kasing, nya musuway ka og pamunga. Ang imong bunga, ang saman, dautan. Mao na siya. Lingi ako nun na imong tupad. Pangutan siya ing na kaila kanimo, ing na nakaila kanimo. Ay daghan kay rong wa kayo'y klarong pag-ilas kaugalingon. Daghang mga bana, ang ilang hunahuna nga sila dili bana ulitaw. Mo nang luos lag panguyab bisag kinsay mauyunan, kinsay masikit halahikap, nalimot sila nga usa na ilang hikaponon ang ila na lang asawa. Kumusta mamong mga bana ron? Nakaila mo ninyo nga bana mo anang inyong asawa? Nasa ubang mga bana mura na lang sila og anak sa ilang asawa, magpapukaw, magpasulti, magpasugo, o dili gani pukaon, dili sugoon, dili yaw-yawan, di sad mo usab silang kinabuhi. No? Nasa mga asawa nga nalimot sad nga sila asawa sa ilang bana. Magsigi sa TikTok. Kisa may imong gipaibugan anang imong TikTok diha, magsulob-sulob ana mga short nga mugbo kaayo, medyo luod na rabatanahon. Nya kana bang magpasiksig maayo, unsa bang ka imong pag-ila nimo? Dalaga pa ka o asawa na ka? Kani ba mga inganani? Daghan sa drone nga mga ginikanan, wa kailas ilang anak, gatuo sila ang ilang anak, ilang maid. Sigihag kasaba, kusion, hapakon. Masig maparihatas Russia ug sa Ukraine. Nga hunahuna sa Russia, under niyang Ukraine. Niyang Ukraine sad, mingon sad, independente mi. Gubaton ta ni. Sokol biya minimo. Ana, no? Nya, usahay ra ba? Yung anak ta. So, muna, ayuha gyud pag-ilaha. Kamo nakaila mo nga anak mo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang klaro gyud kay na niya nga anak siya sa Ginoo, tas ang kamot. Nah, tanawa di ba wa kay klaro? Pero believe ko squire tanan isa gyud. Ora sang tinuod. Anak siya lagi, kaila sila ni isa rin akong kilid. Wa sad no. Kana lagi hanap ba? Hanap nato. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, misulti diri si San Pablo ngadto sa taga Corinto nga kana ganing ilhasad ninyo nga sa tiyang giingon nga dunay duha ka klase sa tao, ang madunot o ang dili madunot. Nya kun ato nang isulob ang dili madunot, ang kadtong madunot dili na to mamatay, dili na to madunot. Muna ingon siya, isulob ninyo ang dili madunot. Magsige lang mong sulob anang dunot. Pasabot ang naasod sa imong kasing-kasing ba? Basin og dili si Kristo. Ang naasod sa imong kasing-kasing, basig ang kanirag yung tao dinis kalibutan, nga kalibutanon, nga gikan sa abog, ug sa abog sad pauli. Pero doon na di ay dili madunot, nga mao si Kristo, nga gusto siyang musod nato, nya inigsod na kuno ni Kristo nato,
din ata madunot. Mo nang naingon San Pablo, kamatayon, hain naman ang imong kalala, hain naman imong venom, hain naman ang imong mupatay nga kamatayon, nga mapildi naman kaaning Hesus nga wa nay kamatayon. Pero importante lagi, pasudla ang dili madunot. Gikono, lingi agusab ng imong tupad. Ingnaon sa may naasod sa imong kasing-kasing, dunot o dili madunot. Ngayon na, umutan na. Saan? Dunot. O niya, unsaon man pag-ila. Unsaon pag-ila nga ang sod sa kasing-kasing, dunot ba o dili? Matod pa ni Kristo, ang tao magsulti o magbuhat sumala sa sulod sa iyang kasing-kasing. Kanang sigig pamalikas, sigig kasaba, unsa man na nga mga unsa may sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Kusga. Dunot. Mayo. Kanang magsigi og ampo sa rosaryo nya mosimba gyud, mangumpisal gyud makasa, unsa may sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dili madunot. Bright kanis ang children da. Kanang gidikanan nga di gyud mga saba sa mga anak, magsigi ra gyud alagad, dili masuko, di magyawyaw, dili manugo. Unsa may sod kasing-kasing anang ginikanana, dunot o dili madunot? Kusga. Dili madunot. Kanang mga anak nga magsigi lang tan-aw sa cellphone, sigig duwaan ng computer, nga di na gyud gani kamaong manghugas plato, di na gani hapit matog. Unsa may sod anas kasing-kasing, dunot o dili madunot? Dunot. Kusog-kusugag gyud tay be? Dunot. No, ana. Kanang bana nga di gyud mo tan-aw ngadto sa laing babae, anha ra gyud magsigtutok siyang asawa, nya anha ra gyud magsighikap siyang asawa. Unsa may sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Kus gabi gi? Dili madunot. Kanang bana nga luos lang tan-aw ng silingan nga mugbo kay short kang naigisi-gisi nya magsigtan-aw na mga porn. Unsa man ay sod kasing-kasing ana, dunot o dili madunot? Dunot. Dunot. Kanang asawa nga magsigi og pa-colors buhok, siging kiss-kiss kilay, siging pakita-kita ng ilang dughan o ilang pusod nga ni kuyos na rabag sugod. Unsa man ay naas ila ng ay sorry kayo. Ako sa sa niya akong nahon ay na lang na hibaw na mo kung sa tubag ana niya. Kani ato na lang palainan. Kanang Kristiyano nga magsigig palit og slot para i-donate sa simbahan. Unsa man na siya ang kasod sa kasing-kasing na dunot o dili madunot? Dili madunot. Yeah. So daghanang dunot din muna ang kaniya untay napupo nga bunga, pero pila ra may mabaligya ani niya untay usa ka bakat nga tamatis, purti man taning daghana, pero pila ra may mapili ani, pulos-pulos man dunot. Pras na mo sa una ba, isa pilay putos na imong mangga, isa sinmil na, proud ba kay mi anas una kanang sinmil ba kanang 100,000 ang putos mangga. Sus inigpo gipang lampinig man gipang ana man sa kana mga piste ba ana sus inigpo pili na po si imong mangga pastang buanga giatakig mais lampinig oy napo na lang kabuok. Ang tarong mga nabaligyan napo na lang kabuok, pulos na nga donut ug nganong na nga donut man tungod kay wa maprotektahi nya unsa may atong protection. Unsa man? Ang atong pagkasuod sa Ginoo. Suod gani kas Ginoo pasabot isulob nimo ang dili madunot, nya sundo nimo ang iyang mga sugo ug maoy imong hatagan sa imong paningkamot ang mga buhat nga Diosnon, di kasud ang yawanon. Muna know yourself. Kung anak kas Ginoo, nagpakaanak bakas Ginoo, gabuhat baka sa sugo sa Ginoo. Nanglitan pare
Unsa may sugo sa Ginoo? Tigom sa kolekta o hatag sa kolekta? Kusga. Kay mayo, kamo kuno'y pangulikta, lalim ba? O mao ginay rules pare. Poverty, chastity, celibacy, obedience. Og buhato na nako kung aware gyud ko nya isulob ko ginang poverty, chastity, and obedience, mailha na ninyo kay ngano man munindot og malipayon ang palibot. Pero ako ganing puy-an ang opposite, magdato kog maayob, kwaon ko ng tanang kolekta, tanang donations, isud ko ginas bulsa, aron di na ko mapobre, aron mahimo na kong rich. Nya kanang tanan dihang mo paraig-paraig na ko, tirahan ko gina, di na ko mag-chastity, kutob sa musakas kwarto, pasakon yun, luyahon yun hangtod ma. Ana, nya tanang isugo sa obispo akong supakon kay ako nay magbuot asa ko ma-assign pilay akong kuhaon bisag moingon mo pader wa na ko ikabayad aning misas patay moingon ko why misang patay nimo basta di ka kaabot aning 5,000 ako nay magbuot di na ko mosunod anang inyong kuan ako nay hari unsa may mahitabo dunot kay ta dinhi og simbahan dunot kay atong mga bangko, no? Ang ludhanan inigana nimo nang libkas ng kilid. No? Kamo ra bay nakadunot des atong lingkuranan. Astas ludhanan. Inyo man sang yatak-yatakan na nangagaros na dihang mga kuan ay mga ludhanan porting nindota na pasabot ang naglingkod diha dunot og kinaiya. Ana bang di mo amping bitaw? Napayuban niya, pamilin pa ng mineral water. Yang nanay COVID, patay may diring manglimpyo. Ano ba? Sa pasabot, dipindi kinsay sod sa imong kasing-kasing. O na, mahurot ganining atong slat ugma, pasabot, ang naminaw day nako og nagtambong sa akong misa, mga dili madunot. Pero di ganini makuhaan ugma, pasabot, dunot mo. Na siya, dunot mo. Mag-anam ganini kabati ang atong parokya, kining atong palibot dinhi, pasabot, dunot ang pare. Tanawa, di ba? Magsige na nagyaw-yaw diha, gikan sa sekretary, ngadtos ko, sige nagyaw-yaw. Ayan lagi mo dahi, suwa, gini ayo itong pare, ayan lagi mo dahi. Siya mo donate, ay, mo donate, kaya yan, karon na to, ayan donate. No? So puhon mo sekretary dito lang na idonate ay speakers ayon lang mo dire kay sus wa gini ayong paria nay among allowance dire hapit di hatag ug di pa lang gyud tungod sa kaluwasan di ko mo serve dire oy mana na sila mga donut sa na sila diyang ubanan nga concert. Pero swerte lang ko kay ilhan man na ninyo kung dili donut ang nag-serve sa parokya ang pari smiling. Nya, kung dili sa dunot ang pare, panagsara na mo kusmod ang mga nag-serve sa parokya. Panidiin na inyo karong taod-taod o kusmod ba sila gnaong. Kusmod kay gnaong pasabot ang pare dunot. No? Na mo'y konklusyon. Kanang pamilya ng mga anak, hapit di mo tagad og tao, dunot ng pamilyaha. Nga naman, wa sila'y maayong relasyon. Naanad lang anang iyahay kaon, iyahay tog, iyahay duwa. Wa sila ba'y community life. Di ka maong managad. Muralagwa, no? Manhid. Kanasang mga bana, nga sige lang ditong inom, sige lang ditong sugal, nya siging pangabit, ana-ana, pasabot ana, ang asawa ana, dunot. Ano na siya? Kay di lang gid unta dunot ang asawa ni kuyog unta nas bana sila untang duha mag-inom sila untang duha magsugal sila untang duha ang moadto sa kabit. Di bitaw ay di bitaw mao na siya gud kay usa na lang na sila ana mao na tan-awa gina ninyo nya mingon sa kadili pa diroy dili man dunot ang asawa ana kana lang yung banaha
purti lang yung pagkadunota. Mailhan na nimo human sa pipila ka tuig. Sama ni Monica, sama ni Santa Rita, o Kasya, ang ilang mga bana nga mga buangon kay sa sinugdanan, nangatarong yun. Una, mamatay. So huwatag mamatay ang bana, makabalik ba siya sa pagkatarong? Pasabot, o mabalik ganis katarong, mao na nay final say nato ang asawa ani, di gid ay dunot. Ana ba? Kay doon naman ko'y nailhan nga 45 katuig iyang gitipunan ang iyang kabit. Iya lang pag-aadto ng iyang asawa, basta palabhon siyang sinina, pangayuan niyang kwarta, pero tuwa siya gapuyo siyang kabit. Ang iyang asawa, sige rasag atiman niya, namatay gitong tawhana, nga nakapangumpisal, nihilak, naghinulsol, diha gid sa kiliran ang asawa, gatupad og ang kabit. Bitaw. Diha gid sila sa kiliran, kay ang asawa, mualagan magis iyang bana, nya kay naa man sad ang kabit, kay dito man gapuyo sa kabit, nagtupad sila ang kabit. Nya, kinsang asawaha ana dinhi makahimo ana. Na, ugwa pulos pa mo dunot. Pag kangod ato, akong i-congratulate ang asawa pag human nako og kanibitang administer sa kanang hilog at kanahibaw man ko sa history, akong ginang asawa, congrats ha. Yan siya. Nga naman, Father, luwas ng animal. So, tinuod ka, Father, maluwas na ko. Wa, hinuni siguro, pamasin raning ato. Nahilugan man, hilak man. Portimang pangayog pasaylo. Basin pa. Ana, kaya nga nung nakapangayon, wa naman, bedready naman, puno na mas diabetes, giputla na mas mga tiil, wa na, kaya sakto patos tiil, lain na sa hikap-hikapon ato, nadunot namang tiil, nalimpyo ang kasing-kasing, so ayaw nyo huwata nga madunot ng inyong lawas, una pa ta maghinulsol, ato usang limpyuhan ang kasing-kasing, aron ang lawas, dili madunot. Manindog na ta mga dili dunot. So, mga igsoon, klaro kayo ang gisulti ni Jesus na ang kaluwasan dili gyud mahimo sa tao. Wagi usa nato dinhi nga makaingon maluwas nako sa imo lang yung kaugalingon nga paningkamot. Muna ayaw na lang sa paningkamot, kay di man ganita makaluwas atong kaugalingon, din alang sa ta maningkamot pagluwas sa atong isig katao. Muna ka na mga ginikanan bitaw, nga moingon dayon, Father, di pa ako gustong mamatay kay ang kaugmaon sa akong mga anak, gagmay para ba taon kay sila. Sakto, dili. Kusga. Kana bang moingon ka ba nga, ay lang sa taon pa diri kay sus, gagmay para ba akong mga anak. Nag-eskwela para ba akong mga anak pa diri. O para ba yung tao na kahuman, tulor ba na kabuok, na pamagani na sa elementary ang duha, ay lang sa Lord, oy, sakto na, dili. Husga. Di, kamatay na mo. Na atong style, kana bang, murabag ang atong una-una, kita mao'y manluluwas, kita mao'y muhatag og kaugmaon, hangtod na lang noon, maggubat na lang noon ta. Kay ako ning luwason, ang akong nasod, ang akong teritoryo, ako ning luwason, ang akong balay, ako ning luwason, sodo diri, patyon tagyong gambuanga ka. Ana, kining akong yuta, ako ni, sige, lapasa ron, lapasa. Diba, patyon tagyong ka. May magnangilog ko diha nimo, ana ba? Kay ako guning kaluwasan, muna tungod sa atong pagsigig paningkamot nga kitay manluluwas, nakigpatay na ta sa lain sad nga gustong muluwas sa ilang kaugalingon. Na, nyaon sa manggi atong instrumentos kaluwasan dinhis kalibutan, ang naagi sa atong unahuna, kwarta gyud. Kwarta. Wa manggilain. Naadi ay. Basta muluwas kay kasi imong kaugalingon aning kalibutan na ang imo jung hunaon kinahanglan jud kog kwarta, kay wa ko'y kwarta patay ko, di ba? Mao man gina.
tutukan na ba ko ninyo? Ikaw niya pa der, kanang imong baligyag slot, o wa sa gyud kwarta, maluwas ka kana. O di ko maluwas, oy, o way kwarta. Pero wa man sa kumulaom sa kwarta, nga mao'y makahurot o kapalit aning slot. Pasabot, wa kumulaom sad nga, kanang daghan kay kwarta, na kiniganing nahibili na tong slot karon, pila na lang ni, 4,452. Kaya nga itong halin, abot na mag 5,548 slots. Ang di ko mutuo nga, kani mapalit ni siya o palito ni kanang yung mga bilyonaryo. Kaya nga naman, oy, kusog kayo na mo kwenta. Kusog kayo mo kwenta. Dada, sige palitan ng, tapos maligya ang padersyano eh. Dato naman kayo na ilang parokya. Di nang palitan eh. Kwenta mo na. Pero kani mga pobre, ang kuya sa nung mupalit, kinangandoy isang madato, mupalit ko, kay para mudaghan niya akong kwarta. So, dili, yun na makaluwas ang kwarta. Kung saan man ang kwarta, kuyaw kayo, kung mauna na imong himuon nga makaluwas, kuyaw kayo, nga mauna mutiwas nimo. Kung saan man ang kwarta, gisultin Jesus diri oy. Ibaligya ang tanan nimong katigayunan. So, siyempre, inigbaligya niya sa tanan niyang katigayunan. Nana siya daghang kwarta. Ingon na siya, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pasabot, ang kwarta di ay makaluwas basta ipanghatag. Kung ipautang, makaluwas. Ang kwarta ba? Wa man gisulting Jesus nga, sana kanang ibaligya ang tanan o ipautang ngadtos mga kabos. Ipanghatag ban? Mao na siya. O niya, kay di man taganahan na ang langit, kada day nato balibad sa pulong sa Ginoo, no? Mag-anam og kahuot ang langit. Mamaynusan ba ang gingharian? Di ba ni Mas Kristo, ang gingharian sa langit, ang daan padong sa langit, sigpit og lisod. Niya ang daan sa impyerno, ano sa to? Lapad og sayon. Kada nato balibad sa pulong sa Ginoo, mag-anam gyud ka huot, mag-anam gyud ka huot. Niya ang dato na gyud kay kastanan, di naman gyud ka mahadlok naman gyud kang mobaligya ana kay dato naman kay ka mosamot tagit sa gagamay mo nang niingon si Jesus, mas lisod pas usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nadako anang kamilyo, nga mulusot na lungag sa dagom, masayon pa kuno na kaysa taong nahigugmas kwarta kanang di gyud gustong ang iyang kwarta makuhaan, maunay makapapitos og maayo. Nya mao sa day makapalapad og maayo sa dahan sa impyerno. So kung magsigi kag hakot og kwarta para sa imong kaugalingon, mag-anam sa nagkalapad ang dahan sa impyerno para nimo. Mo nang musamot na gyud ka nga di na gyud ka kabalik katos langit kay kisa pa bay ganahan ngadtog langit ni perti pang sayo ng dahan sa impyerno. Pero ang pangutana, hain may tuburan sa tinuod na kalipay, ang langit o ang impyerno? Hindi na yun. Mana ro. Ayaw, mugngot-ngot. Isulti gid ba? Unsa man? Mungot-ngot raman. Unsa man? Langit. Ang tuburan gid sa tinuod nga kalipay ba? Kanang dili lumalabay, kanang permanenteng kalipay o kalinaw. Ang langit o ang impyerno? Kana. Ay, sakto. Nakaron. Matod pa sa atong unang pagbasa ni San Pedro ba? Ingon siya, ay mog kabalaka ha, kung nag-antos mog maayo karon, kay wa na gutay kwarta, mag-antos, ninhi aning kalibutan na, o wa na gitay kwarta, mag-antos kita. Nya ang atong tawgon nga hayahay, kana yung naghantag kwarta. Pero giingnan tang San Pedro, kining mga pag-antos sa kalibutan, githatag ni Ginoo, giuyunan ni Ginoo, aron ang inyong pagtuo mas maputli og maayo, mas mo tinaw, ma-purified,
purifying di ini siya nga kana ganing bulawan isugba maginas kayo pagbahon maginas siya maayo aron gyud nga mulutaw ang iyang pagkabulawan nga kanang bulawan lumalabay rana tay-an rana siya kana pa kang inyong pagtuo nga mao gina inyong dad-on didto sa langit aron mo makasod klaruhon ginas Ginoo kay di gud na lumalabay amo na siya nya kini kunong mga kaning mga pag-anto sa kalibutan angay kuno nga maglipay ta ngano man kay kada nato antos nagkaduol na ta ngadto sa kalipay nga way katapusan kanang gitawag og kaluwasan mao ni ang gitawag nato Christian hope kadtong gitawag ganiha sa pagbasa nga dili matarog nga paglaom mabta na kana mga asawa nga sigihag kulatas bana mangabit pagyong bana unya kuhaon pagyong kwartas asawa isugal sa bana unya musulti gani gamay ang asawa ngano man tawo na dongoy ngay mo sugal ipapalit nagtambal piti des tamparos imagine ko ron ang klasihas kahimtang ganahan ka mo padayon og tipon anang klasihas bana amo mga asawa ba ha kamupay na ning kamot isugal pa unyag bugamay lang kang sulti bisag hinay kayo imong tingog piti dayon ka saban makiguwag mo o muonong pero kasal mo ha gikasal ba mo ba kasado mo naay pupariha anig sitwasyon nga nagpatambag nako ang una din akong pangutana saman gikasal mo siya kinasal mi pader mga hapit na mo 20 ka tuig ikan ning gikasal buutan man kay ni akong bana sa sud sa napo ka tuig pero karon pader na usab na gyud kay siya 40 na gyud grabiha sa akong pag-antos nako ayaw na gyud og biya kaagwanta kay kaaning hapit na mo 20 ka tuig karon sumpay na lang ni kay gamay na lang nigpunanan kay sigihan jud kag kulata ning imong bana gamay na lang ko ang patay jud gani nya ayaw na lang paghuna-huna nga mabuhi pa kag dugay kay ngano man gaandam ng Ginoo didto langit para nimo mo nagingong San Pedro dire giandam naman tuan naman giandam na nya ighahatag na lang tos Ginoo kana kun mo padayon ka na nilakaw man tong tao nibiya man ni Hesus naguol pa gyud mo nang nakaingon in taon si Hesus pagkaluoy sa mga dato lisod kaayo pagsulod nya unsaon man nga mosayon kining ni ang daan padong sa langit di gid ta maghuna-huna nga kita makaluwas ang ato yung huna-hunaon nga si Kristo ra gyud ang atong manluluwas nya kay siya may atong manluluwas ang tanan niyang gisulti ato ginang sundon masakitan man tag malipay sundon gyud nato mao na ikaduha ikatulo hangtod sa kamatayon di gid ta mohonong sa pagsunod bisan pagkamatayon ay muatubang nato mabitan na usahay kaming mga pari mo organize mi og mga tao nga mo bitbit og armas suklan taning ni ang atong mga madaog-daogon mapahimuslanon nga mga dato nga buot mo kuan nato magpakamatay ta mupatay sa ta dili gina siya tinuod di gina makasulbad mao na daghang mga pari na apil ngadto sa mga insurgents nato wa gyud bungkag yung pagtuo hastang simbahan nga ilang gialagaran bungkag lahi gyud pamaagis Kristo dihang naatol man tong pagtukod nako sa among choir 1985 or 84 migasugod sa among organisasyon mao man gitoy height sa NPA nga kuan kay paduk martial law pa man gito nya parte man gitong gubutas kalibutan hangtod nga ris 1990 naggubat man to dito sa amo katong dili sa inyo ba katong giambusan diha mora man tong grupuhan ngadto ana ako ra man sa to mga kaliwat ng uban ato
So muna ila jud kong istoryahon nya niingon jud ko nila ang among kuptan sa among grupo kay mga 30 mamikapin pulos mga laki naga choir manganta Miss Guadalupe. Sigihan jud kong imbitar ika man gyud leader kanang imo mga kauban mosunod ra man gina nga magkuan na lang ta maghiusa na lang ta kay ato gini yung lumpago ning gobernohan ni kay corrupt kay ni tanan kanang kuan kay ni kanang singa na kanang sa titawagan na karon nga katong regime ni Marcos kaning diktadorya kay ni dictatorship ana ato ning lumpagong kay ilisan tani gobyerno nga para gisbasa para sa mga tao nako ako man sa kauyon anang diktadorya wa jud ko kauyon ana pero akong iagi diri sa simbahan ang akong pamaagi ang inyo sana siya ang ako ari sa ko simbahan ang akong gunitan sista ra gyud og rosaryuhan kung ako yung giingnan ako mga kauban ang atong kuptan ha sista ra gyud rosaryuhan bahalag atubangon na tagsungguhan sa armas sista ra gyud og rosaryuhan manganta ra gyud ta choir magkuan ra gyud ta mag rosaryo ra gyud ta ang sagon mag-practice mi sa among kapilya kay naman to'y sirado man to siya ana di may kitas gawas bag nami sulod sige mi kanta dito himaya sa Dios dok kon dayos armas ang kilid tog maghiniluwit sa ya mo gawas di amo sa kakauban ngadto kay mo susi nga ingnan dayon sa katong mga NPA ba puno pa Ignaciano da pahunongan og practice 30 minutos na lang ha 30 minutos na lang kuno pahunongon na ta nako mo na tong 2 ka oras sige mi kanta o say pabutan pa mig maetos kilid sa kapilya bang na salbahan ba sige basta nakanta lang kita dinhi adi masan mi dayon og patay ana niya pagod ko nakapanguligta pagod ko karon amang gyud dayon na usahay ingnon ko patuan na si ano dito adto sa ko atong balay nga ilang isulti igho mag-practice gabi na kay tanan ato istorya mi ngadto na islay mga armas ana dugay may istorya mo abot mi usahay og tag las 12 gabi usahay lapas pa maglakaw ko padung sa amo mga pila ka metros mga usahay 200 meters ang distansya ngadto sa amo ngit kayo nako sus kaniron ug naa gid iroy mo buto wa na jud ko bilarana na jud ko ani kaugma kay nga kung gibiyaan pulos gud nay armas anya istorya mi ako ra usa iglakaw patay jud ko ani nako Lord basta akong gikuptan rosaryuhan ra gyud sista ana wa jud ko mapatay nami duha ka kauban nga ang ilang papa gipatay ambusan sa NPA ba kaila ra pod sila kay silingan ra man pod nila ang gaambos kay ana lagi tos unay ba ambot dinhi unay sa tingali gyapon ana ba kami dongsiano musod lang gid usa mi sa kuan kafgo kay mubaos gyud mi nga animal kay nas tanan ako ayaw lagi kuan lang gid ta kana ganing ani lang gid ta pasayloa lang gid mi dongsiano balik lang nya mi ka pusay na ani ton kuan sila suod ngadto wa kaabot og usa ka tuig pagsuod nila patay gyud silang duha mo tong nakuhaan gimig duha sa among choir ang active sa choir napatyan gimig duha pero nibiya sila ana ana so og gipatay pasad mi adto tanan tuwa gito ditoy langit nya wa pa bang kumapatay ambot ka karo ugma ka di ba ka patyon ani pero karo pa man kumapatay mura na sa niglangit din ay di ba nga naman sige man tag hinatagay unya na diya ang kalipay sa paghinatagay dili sa pag inilugay hinatagay ta inilugay man tag maayo kapoy maganastanan mangmiya ra man ta dinhi di ba wala nindog na ta katong gustong manghatag ang Ginoo maanaa kaninyo Manasab kami. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat
sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pagampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pagampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, og pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinoon kami sa dautan. Kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Ang mga pulong sa Ginoo matod pa sa unang pagbasa mo gawas na gali na sa iyang bakba, matuman gyud. Mo nay iyang giingon mura kuno nag tubig murag uwan nga inig anhi na dinhi si yuta, di gyud mahitabo nga dili mabasa ang yuta. Nakakita na mo uwan na kusog kayong ni uwan pero wa mabasa ang yuta, kakita na mo. Wa unsa kag makita mo no nga pertig yung uwan na ba ngit-ngit kayo buno kayong uwan pero di gyud mabasa ang yuta. Unsa inyong isulti? Binuang man ni. Ana. Nya mo nay gihimong sanglitanan ni Kristo sa pulong sa Ginoo or gisanglitanan ni propeta Isaías sa pulong sa Ginoo. Nya kining pagampo nga amahan namo, our Father, mauni ang pagampo nga gikan gyud mismo sa bakba sa Ginoo. So kada nato litok aning mga pulonga duna gyoy mahitabo. Nya unsa may mahitabo? Maayo o dautan? Kusga. Pataka lamo. Duhay paingnan, maayo o dautan, depende sa imong paggamit. Mo na bantay ginang pulong. Pulong ba? Panalitan, moing ka amahan namo. Namo. Ningon de kang amahan nako. Ningon ka wa. Unsa imong gilito? Namo. Sa to pa ikaw o kanang imong tupad. Unsa man mo? Amahan namo. So kanang imong tupad igon-sam na nimo. Igsuon. Mao bita inig misa ipakita ang panag-inig sa unay. Nya pag ingon nimo amahan namo. Gadumot kas usa. May ratag mamatay ni panuway na ko. Nya musikang po Ginoo in taon, amahan namo, patya in taon, nakikikapoy na ko anak niya. Nya, unsa may epekto ana nga nimo? Makasa ka. Bakakon ka. Kay ingon-ingon kang amahan namo, pero wa day ka makigigsuon sa tanan nga giisip sa Ginoo nga anak mo nay bantay. Napagani usa, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon, nagpasaylo sad mi sa nakasala namo. Nya naa man karoy gidumtan. Gidumtan man nimo ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Mapasaylo pang imong sa. Mapasaylo dili. Dili.
Kay ingon man pasaylo amis among mga sala. Ingon nga nagpasaylo mis nakasala kanamo. Unya kay wa man kamo pasaylo di. Balihon sa nas Ginoo. Ayaw pasayloa ang among mga sala kung di sad mi mo pasaylo sa nakasa namo. Mo nag-emphasize diri sa katapusan nga gani murag mas bugat sa Ginoo ang word nga kani nga portion ba kay giripit man ni Kristo pag-ingon kay kun dili ninyo pasayloon ang nakasala kaninyo di pasay kay kun positive day kay kun pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit apan kun dili ninyo sila pasayloon dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Gisunod dayon ba? Pasabot mas highlighted sa pagtudlo ni Kristo sa aning maong pag-ampo dinhi sa Gospel ni Matthew, mas highlighted niya ang forgiveness. Kay mao man ay tumong anong ni Anhesias kalibutan ang pagpasaylo. Sige, lingi ako no na imong tupad. Ingna wa na kay gidumtan karon. Ay kono ingna. Inawa na kay gidumtan. Ingon gani siya naay usa patay ka di na pasaylo ning wong sa dumtan sa kas Ginoo. Mo nay peligro kay powerful man kayo ang word sa Ginoo. Mahitabo gyud ang angay mahitabo either maayo o dautan. Parihar sa na sa pusil ba kanang pusil powerful man kay na mga 45 binana imo ganin ang pabuthon nga imong tion sa imong unsa may mahitabo maayo o dautan perting dautan na kay sayop ang imong pagkagamit adto unta na sa imong kaaway self defense adiri man nimo gibutang sa imong ang imong sakyanan unsa ray pinakamahal nga sakyanan ha ano bang nindot kayo ba sige, ato lang mantinilan o kanang kuan Land Cruiser, Toyota Land Cruiser atag 6 million. Sige, nindot na kay kagsakyanan. Siguro ba nga nindot imong biyahe? Depende sa imong paggamit sa sakyanan. Nindot imong sakyanan, pero gimo nang i-unbox pangpang di ka muliko. Patay jud ka diha. Di na mo ilag nindot nga sakyanan. Pulpog juga dito sa ubos. Pero kamao kang muliko, pasabot, kamao kang mugamit o musunod sa karsada. Ay mga sign ba? Ay ana. Kung kamao lang yung kang musunod sa karsada, di ka magsupak-supak, siguro yun nga mulampos ang imong tumong. Nindot pag yung pagkalampos kay nindot man imong sakyanan. Ang atong sakyanan dinis kalibutan mao ang simbahan nga Katoliko. Nindot ba ning simbahana o bati? Nindot daghan kayong mga nindot dinhi na natay mga santos na pagid ang mahal nga Birhen Maria kanang nindot jud kay ba ang atong mga doktrina igo gyud kaayo sa panginahanglan sa atong kinabuhi aron mahimotang malipayon, malinawon og balaan. Pero pagkadaghan natong mga masinupakon. Kada nato supak sa doktrina sa simbahan nga nindot kaayo mobati ang atong kinabuhi. Gani manag-away na ta. Mo diron ni as Katoliko, pulos Katoliko, mga Kristiyano, lain-laing sikta na nag-away kay wa naman tumana ang mga pulong sa Ginoo sigon sa gusto ni Kristo. Managlalis naman noon, magsigi naman og kompetensya kinsay mas bright, kinsay mas nakamemorize, kinsay mas nakahibaw. Dili naman hinuon sa pagtuman. Nara ang word, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang pagtuman mas importante sa pagsabot. Karon nagsigi tag sabot pero wa na ta magkasinabot. Di ba?
Nakasabot ba mo nga ang 1 plus 1 equals 2? Kasabot mo, ha? Oh, kasabot. Nya karon kay ang imong anak usara pagsunod tuig ni duha. Unsa man na imong isulti ana? Thank you Lord o di malas ni Lord? Depende nimo. Nakasabot ka nga 1 plus 1 equals 2. Na nya karon kay na kaluhaan man ang imong asawa pagkadangta na sa duha ka tuig. Thank you Lord bagyapon. Nakasabot man ka nga 2 plus 2 equals 4. Nya, nalipay ba ka? Ano 4 na? Uy. Putla, depende ninyo. O nya karon kay nagsuka-suka naman sa pagkasunod tuig. Malipay pa ka? Pero depende na lagi nimo. Nakasabot ka pero basig mag-away na mo sa imong bana or sa imong asawa mo na imong bana, ikaw manggod inda gamit kondom gamit ikaw manggod inang tiga inom og pills na di inom mo na ni ron lisod ta ni depende na nas inyong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Nakasabot ka nga mo increase gina ang anak basta magsige mo tinukhangay. Pero kay di man ka mutuman sa kabubuton sa Ginoo nga mo'y nagpahatag nimo anang anak, nahimo na noong kagubot. Mo na ang nindot yun makasabot ta nga matuman yun ang pagbuot sa Ginoo. Nya makasabot sabta nga kada diyang atong isig katao dili na Ginoo, anak nas Ginoo nga sinagop nya mga buangon na mauna gamita gyud ang pagpasayloay di ta magsigig dinumtanay kaysa sige natong pasaylo mag-anam tag kasuod sa Ginoo. Sa sige natong dumot maanam tag kasuod sa demonyo. Ug mauna nga magsigi tag ampo aron masuod sa Ginoo. Matud pang Kristo, ayaw na kay daghana inyong pagampo, daghana ang inyong pagtuman. Ayaw kaayog taasa ang inyong pagampo, taasa ang imong pailom o ang imong tolerance sa pagdawat sa kabubuton sa Ginoo. Mabitaw karon kita dinhi, di man kayo na taas ang atong pagampo nga moingon ta palit mog slat. Mubo na kay na. Pero kung inyo nang sundon unya sabton, basta lagi taas kayo ni glungtaran ang grasya niini. Tiaw mo kanay matukod ang atong kumbinto, mga matay na lang ta, naalang yapon ang kumbintuha. Nya mausab ni din higamay atong atubanga simbahan, munindot na, mga matay na lang mo, anhi na lang mo ihato dinhi. Moingon lang yapon mo, bisag patay na mo, kapalit kong slat dinhi. Bendisyon na din Kaspari. Iniglakaw dito kag langit Ano man, kapalit mong kagislat, pero wak kay palit-palit niya, inikamatay ni mo, i-deliver ba sa kadini? Oy, tulisokon ka, ikaw, wak ka ni palit og slat dinhi. Sorry Lord, may tag mabuhi kog balik, kay mo palit na ko. Wak na, uwahin na. Wak na, karon gid unta, karon gyud ka mo palit. Ayaw na pag-ingon sunod simana, kay basig di na nung kakapalit sunod simana. Ano? Muna, ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo karong adlawa kay ang grasya sa Ginoo ihatag sa karong adlawa. Munang niingon ta ang kalan-on namo sa matag adlaw dili sa matag simana. Ayaw na pagnayog pakalan-on sa matag simana kay mapanos niya na. Mag-away na lang noon. Kita ra ba mangayo tag kalan-on namo karong tuigan. Ayaw. Kada adlaw ra gyud. Una, kada adlaw sige ra sa tagdawat og slat. Di pa ko i-report ninyo karong adlaw kay ako pa tong huwaton tong mga mabasa to natong gikas bangko aron mapuno-punuan ba. Pero nagi mo palit kada adlaw lipay gani ko kay na ini-text nako karon Pader, check up ako no sa imong bangko og nisulod ba ang akong gi-transfer. Kay basin unyag nasayop ko
Kay og nisulod pa der, ako ng punan. Ako, kanindot ana, ako din gitanaw. Ito aman, nako dira, nisulod na. Ana, ingon din siya, hay, salamat. Ako lang niya ng punan, puhon. Ako, may tagdili kay madugay. Sa kuna-una ba, may kay dili madugay, no? Punan dayon. Nindot, no, paminahon ka na bang malipay ka nga magsigi og hatag ngadto sa simbahan, ngadto sa katawhan, kalipay na nga dili ikahatag sa kalibutan. Kay ang kalibutan ang itudlo tigom, pero dili na mo'y makalipay, makaratol na Hinuo na mo na salig sa Ginoo. Share. Karon adlaw sa pamalandong, panahon sa pamalandong, mamalandong ta, anak bakos Ginoo o diktador bakos Ginoo? Anak pasabot siging tuman, diktador siging pangayo. Nya masuko pagyog dili hatagan, dili na anak, diktador ang Ginoo gidiktahan. Ana, no? Nya ilhan ni mong mga diktador kay kusmod nagnaong. Ilhan ni mong anak sa Ginoo kay malipayo nagnaong. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na tan-aw ni mo nako, anak ko sa Ginoo. Ay, mga tan-aw ko na ina. Tan-aw ni mo nako, anak ko sa Ginoo. Ako lang mo kalitog yung anak kas demonyo panuaya ka. Simba ko sa sige na, nindog na ta.